Karibu kufuata habari za leo nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mashariki waheshimiwa wa baraza mwa kusini mwa Kivu wameomba kukaribishwa kwa M23 katika eneo la Fizi, wakisema uwepo wake unaweza kuleta amani na utawala bora. Hapa Goma, mamlaka zimekanusha uvumi wa mlipuko wa volkeno Nyiragongo na kudhibitisha kuwa shughuli zake ni za kawaida na zinafuatiliwa kwa kina na kwa karibu na wataalamu wanasayansi. Hujambo. Waheshimiwa wa baraza la kusini mwa Kivu walikutana na uongozi wa M23 leo siku ya Jumatano tarehe 14 Januari mwaka 2026 mjini Goma. Baada ya mazungumzo na Daktari Fredi Kaniki, mratibu msaidizi, walimpeleka ujumbe wa amani na matumaini kwa wakazi wa Uvira na Fizi, wakisema kuwa kuikaribisha M23 katika eneo la Fizi kutasaidia kuimarisha amani na utawala bora. Contre les autorités de l'AFC, et nous avons un message de paix, un message de réconfort et un message d'engagement que nous avons apporté à l'AFC M23. L'AFC M23 nous a montré de leur disponibilité à donner aux Congolais ce qu'ils ont manqué pendant tout ce temps. Ils ont manqué la bonne gouvernance, ils ont manqué la prospérité, mais ils ont manqué aussi l'estime. Et l'AFC M23 aujourd'hui est engagé à libérer tous les Congos. Mais nous, en tant que Sud-Sud, nous avons aussi estimé qu'il faille que les Sud-Sud soient libérés en entièreté. Que tous les territoires du Sud-Sud soient libérés. Entre autres, le territoire qui reste aujourd'hui, c'est le territoire des Fizi. Parce que nos communautés ont besoin de cette libération. Et nous avons trouvé seulement en FC M23 la structure qui peut les libérer. Manisipa za Panzi na Kasha ambazo hapo awali zilikuwa vitongoji vya Bukavu zimerejeshwa hadi ya manisipa kutokana na juhudi za naibu waziri mkuu Shabani Luko. Waheshimiwa wa maeneo hayo wamepongeza uamuzi huo, wakisema unakuza uchumi wa eneo na kuimarisha utawala wa ndani. Mamlaka za eneo na za mkoa zimekanusha uvumi wa mlipuko wa volkeno Nyiragongo katika mtaa wa Nyiragongo karibuni na mji wa Goma. Msimamizi wa eneo la Nyiragongo amesema volkeno iko tulivu na inafuatiliwa kwa karibu na wataalamu wa sayansi. Tukisha kupokea ile habari tu ya kwamba kuna mlipuko, tulikuja sisi wenyewe kujionea kuona kama ni kweli ili tuweze kufanya communique. Tumekuta kama ni uongo. Watu waliona kweli kuna kuwa kama moshi na pia neige ilikuwa kwa volcano, lakini hakuna mlipuko. Watu wafanye kazi zao, wasiogope. Viongozi tuko nafuatilia, hakuna kitu kina shida. Wafanye kazi zao. Tunaangalia wengine wako kwa mashamba, wako na lima, hakuna shida. So waende, watoto waende kushule, waganga waende kwa hospitali, wachuruzi wafungule maduka wachuruze, wafanye biashara zao. Hakuna shida, hakuna volcano, hakuna eruption volcanique yenye iko, ni uongo mtupu. Sijui hapa ni sehemu za Mujoga huku juu. Tumekuja sisi kujionea, tulianzia kule Kumalave Kibati, tukafika huko Kisheke pia, na tumefika huku mahali tunapopatikana hapa Mujoga huku juu. Hakuna kitu kabisa, volcano iko sawa, hakuna kitu. Tumesikia watu wengi wanalalamika kwenye marezo sio etio kilima ya Nyiragongo inawaka, volcano inatomboka. Kama tumekuja hapa kujionea wenyewe kama kuko shida, lakini mnaona kama hakuna problem.
ni activite normal inakuwa ni volcan inaonesha kama gali iko active, hayakuwa ete. Na hii ni kitu ambayo inapitikanaka tu, lakini watu waache mapaniki wa kufanya kazi zao, wafanye kazi mzuri, hakuna problem hata moya. Tumesikia jionea, hakuna shida, lakini tunaambia usi service ya OVG iweze kufanya kazi yake mzuri. Juu ya nini? Iweze kuwa napatia information ya mzuri population, juu ya kuweza kukase hizi rumeur na madesinformation ambazo zinapitikana ndani ya marezo sosio. Volcan kutomboka ni kitu kibaya sana, na haifai ikuwe sawa vile inaweza furahisha watu, kwa sababu mji wa Goma na territoire ya Nyiragongo imeweza kuishi hizi maevenema mara mingi, na kutomboka ya volcan inaacha watu wengi wanahomba, wanapoteza mavitu vyao. Ndio maana service ya OVG inaomba ikuwe active sana, itumike kazi yake mzuri, informe population wakati yoyote kufatana na activite za volcan Nyiragongo. Lakini kwa saa hii ni kusema kama volcan iko natumika mzuri, hakuna shida, eruption haiko. Asante. Gavana wa jimbo la Kivu ya Kaskazini amekutana na wabadili fedha wa Goma leo siku ya Jumatano ofisini kwake. Amewaomba kuunda chama kitakachosaidia katika usalama wa mji wa Goma. Pia amewahimiza kuishi kwa amani na kuacha ubaguzi wa ukabila. Leo tulipenda tukutane na wakambiste tujue shida zao, kwani watu yote tunapashwa kushe zote za population zilizoko mvili ya Goma wala kwenye tunaongoza, tunapashwa kutana na kushe zote tujue shida zao, kwani shida ya bamotari haiko shida ya wakambiste, shida ya washoferi wa makamio haiko ndio shida ya bamotari. Ndio maana tulichagula kwa tunakutana na kila watu, kwani tupate tuyue shida za kila association. Tuko pale juu ya changement, tuko napiganisha mabadiliko, tunapasha jongea raia tujue shida yao, kwani kuikala kwa ofisi hatutajua shida. Ifo tuende kutere wala tujongee raia, kwani tuyue shida zao, juu hatuwezi tatua shida zenye hatujui. Ifo tujue shida zao, juu tujue jinsi tutazitatua. Ile ombi yenye ninataka na wafanye hao wenye naona hao wakambiste wanakutana na watu mingi kwa sasa, wakirudi kunyumba zao wala na watu wenye wanaenda watembelea na wanaenda badilisha pesa, wanazungumuza ni wa communicateur wenye wanaongea na population sana. Watawaambia yenye tumewaelezea, yenye tunawaelezea ni yenye tunasema kila siku. Wafundishe watu, waambie kama security haiko ya gouverneur, security haiko ya General Makenga, security haiko ya Kone Nanga, security haiko ya vice gouverneur wala ya maire, security ni ya sisi wote. Siritu wakambiste walikuwa wanakufa sana mvile ya Goma. Wakambiste wako na interest sana, ndio watu wenye wako na interest sana ya security. Na umeona wamepiga mikono na wanafurahi sana juu ya security. Tuungane, hii security yenye tuko nayo isituponyoke. Tukibaki tu jimboni Kivu Kaskazini, wakati wa ziara yake tarehe 13 Januari mwaka huu mjini Butembo, mji wa kibiashara wa jimbo la Kivu Kaskazini, gavana wa kijeshi wa Beni Jenerali Meja Somo Kakule Evariste alitoa onyo kali kwa waandaaji wa siku za mji kufungwa. Alisema wito wote wa kusimamisha shughuli utazibiwa vikali kulingana na sheria za hali ya dharura. J'ai trouvé qu'il y a encore un groupe de pression de la ville de Butembo qui, malgré notre séjour ici il y a à peine 3 jours, dans les conditions tristes des citoyens qui ont été tués ici, dont 2 civils et un policier, nous étions ici, nous avons discuté avec tout le monde, nous avons appelé tous les groupes de pression, la population, les confessions religieuses, la FEC et même les compatriotes Wazalendo à joindre toutes leurs énergies à la gouvernance participative que nous cessons de prôner et à la sécurité collective pour qu'ensemble nous puissions détecter les méchants et les mettre hors d'état de nuire. Nous étions convenus de cela. Mais ce matin, on s'est réveillé, il y a un groupe qui a jeté des tracts et qui, comme d'habitude, a encore allumé le feu sur le goudron pour détruire cette route que les Congolais sont en train de construire difficilement avec leur sueur, et cela ne pouvons plus l'accepter. Alors, nous venons de dire que c'est la toute dernière fois, et c'est un message vraiment qui devrait considérer que nous allons encore voir des choses comme cela et continuer à négocier. Je les appelle à la raison
d'arrêter avec cette situation parce que ça n'arrivait plus dans la ville de Butembo, ça vient encore d'arriver ce matin, qu'ils viennent travailler avec les forces de sécurité, qu'ils dénoncent ceux qui, n'est-ce pas, détiennent illégalement les armes, nous allons les mettre hors d'état de nuire. Mais ce genre de comportement de paralyser inutilement la ville comme ça, une ville de plus de 2 millions d'habitants, ça ne va pas. C'est un manque à gagner qu'on va mettre sur leur dos, qu'ils sont en train de mettre sur leur dos. Et que donc prochainement, si quelqu'un fait des choses comme ça là, nous allons dissoudre ces organisations-là qui manifestement sont en train de faire le lit de l'ennemi. Et nous allons procéder aux méthodes qui sont prévues dans le cadre de l'état de siège. Mwanasiasa wa Ituri Luc Malembe amezindua ombi la raia akitaka kuondolewa mara moja kwa jeshi la Uganda kutoka Ituri. Anaituhumu UPDF kusaidia makundi yenye silaha kuchochea migogoro ya kikabila na kufaidika na ukosefu wa usalama. Amewataka wananchi kujitokeza kwa njia ya amani ili kuomba jeshi la Uganda liondoke toka Kongo. Rashidi Kudra kutoka Bunia ana ripoti kamili. Cette initiative portée par la campagne médiatique UPDF Dégage est adressée au président Félix Tshisekedi et s'appuie sur une série de griefs liés à l'impact de la présence militaire ougandaise sur la sécurité locale. Luc Malembe reproche à l'Ouganda son manque de neutralité dans les conflits intercommunautaires entre les Hema et les Lendu, notamment dans les territoires de Djougou. Il avertit que UPDF pourrait raviver une guerre interethnique, rappelant les violences meurtrières de 1999 à 2003. Il dénonce également ce qu'il qualifie de velléité expansionniste du président ougandais Yoweri Museveni qui aurait évoqué l'Ituri comme partie de l'ancien royaume de Bunyoro. La pétition accuse l'Ouganda d'un soutien présumé à Thomas Lubanga et de protéger la milice CRP dans les zones de Boulé et Fataki au lieu de combattre tous les groupes armés. Selon Luc Malembe, cette situation rend la présence de l'UPDF dangereuse et insoutenable. À Boulé, les FARDC mènent les opérations contre la CRP au prix des pertes humaines et matériel, tandis que UPDF reste pas visible. Luc Malembe accuse aussi l'Ouganda de tirer profit de l'insécurité, notamment via la contrebande d'or, de cacao et de bois, contribuant à la prolifération des groupes armés et à l'instabilité de la province. Il critique l'ingérence ougandaise, cita des propos controversés du général Muhoozi Kainerugaba et pointe les flous autour de l'accord de mutualisation des forces. L'initiateur de cette pétition appelle les Ituriens à une mobilisation pacifique pour exiger les retraits des troupes ougandaises et la pétition sera transmise au chef de l'État pour examiner. Rashidi Kudra depuis Bunia pour Kivu Morning Post. Baada ya mkutano wa usalama wa eneo, msimamizi wa Kipushi Gosha Bupe Kapalo alisaini agizo la usalama. Agizo hilo linapiga marufuku kutoka usiku kuanzia saa 4 usiku, kupiga marufuku maandamano ya mikesha ya maombi na kuagiza sherehe za harusi kumalizika saa 3 za usiku. Mpendwa mtazamaji, pamoja na habari kutoka jimbo la Haut-Katanga, tutakomesha habari za leo kunako Kivu Morning Post TV, tukitangaza moja kwa moja kutoka mjini Goma, mashariki mwa DRC. Tukutane kesho kwa habari zingine.